अस्सलाम वालेकुम। कसौटी एट ओपन माइक कैफ़े में मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर रूपा और मेरे साथ मौजूद हैं आफ्ताब इकबाल साहब, शकील चौधरी साहब, असद कैफ़ी, बब्बू राना और डमी म्यूजियम से आए हैं एक अफ़गानी भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान क्या हाल है? ठीक हैं? खुश अल्हम्दुलिल्लाह। आपसे बहुत ज़रूरी काम पड़ गया है। वो क्या? मुझे यहाँ का शहरियत चाहिए, शनाख्ती कार्ड नहीं बन रही। 50 लाख दे तो बनवा दो। लो 50 लाख में तुम पाकिस्तान की शहरियत चाहते हो? जनाब इसी से पता चलता है तुम 2 नंबर हो। नहीं, ये कैसे पता चलते? इसलिए कि जो काम 1 लाख रुपए में हो सकता है, भाई ये पाकिस्तान है। तो तुम 5 लाख दो, 5 शहरियतें मिल जाएंगी। ये तो मजे का बात है। आप मुझे 2000 दो, अपनी ते बनवा आपका तारीफ। आप कौन है? लो मैनू नहीं जानते हाँ, यार, फिर वही गल। मेरा काम ही है वे, मैं शनाख्ती कार्ड दफ्तर होना जनाब। अच्छा अच्छा अच्छा। भाईजान आप कहाँ नादरा में होते हैं आप? सर मैं दफ्तर जी हूँ ना, मतलब के ये शनाख्ती कार्ड के दफ्तर में अगर होता तो कहता कि मैं नादरा का, FIA का या किसी और इदारे का मुलाजिम हूँ। ये दफ्तर के बाहर जो टाउट फिर रहे होते हैं ना, दलाल, ये वो है। ये फिक्सर क्या क्या के खुश होते हैं, एक्चुअली दे आर ब्रोकर्स। ओए तुम दलाल है? वो तुम तो बड़ा काम का बंद है। बात सुन तुम्हारे को भाई की कहता है तुझको, मैं वेला है अल्लाह दी कसम, मैनू कोई तुम्हारा मुंह नोटों से भर देगा। अल्लाह लानत तेरे ते जेब भर मुंह भरने हैं। वो जेब भी भरेगा, मुंह भी भरेगा, तुम्हारा घर भर देगा। बस मेरा काम कर दे प्लीज, मेरा दोस्त नहीं। जे तू वाकई इन्ना थोड़ा जिहा बकवास कर। मैं कुछ नहीं करता अल्लाह दी कसम, भाई मैं वेला होना ना, मैं नादरा ऑफिस होना, मैं किसी ऑफिस दे बाहर भी नहीं हुंदा। आइंदा करोगे टाउटी? आइंदे नहीं करूंगा। है देखो या मौला, क्या भला क्या पूछ रहे हैं? आइंदा क्या करोगे? ओ जेड़ा कहन दिया दलाली और क्या हुआ? मैं एक लाफ्टर लैंड दे चक्कर 90-100 लाफ्टर अपने आप पे करवा दो फिर मेरे कॉमेडियन होण ते। मैं तो ऐसे ही वाकई। अच्छा चल जाए। मैं हिसाब लाया ਜਦੋਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹਿੱਟ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਆਪੇ ਆਪ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कौन सी चीज़ है जो आज तक हिट नहीं हुई? मैं नहीं मन नहीं वो सारियां हुई हैं, तो लेकिन अल्लाह का इतना करम है, अगर मैं औकातों बाहर होना होता तो बहुत पहले ना होता। अल्लाह ਦਾ ਵੀ ਕਰਮ, ਥੋੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਵੀ ਸ਼ੋਖੀ ਹੈਗੀ। नहीं, मेरा कोई इसमें अमल दखल नहीं है, ये सिर्फ मैंने जाने बल्ला है जी। जी सर। पहली पर्सनैलिटी इन हाउस। इन हाउस मर्द, हाँ जी। जिंदा, नो सर। एशियाई, नो सर। ताल्लुक यूरोप से। जी सर। लो अमेरिका क्यों नहीं पूछा आपने? इस दफा फॉर अ चेंज। नहीं फॉर चेंज। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਾਬੇ ਹਰ ਜਲਸੇ ਚ ਆਉਂਦੇ, ਤਕਰੀਰ ਕਿਸੇ ਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੈਠੇ ਵੀ ਮੇਨ ਚ ਨੇ ਵੀ ਤੂੰ ਤਕਰੀਰ ਕਰ। नहीं माइक शाय होते हैं थोड़े से। नहीं, माइक शायक हो तो बहुत बोलते हैं। नहीं सिर्फ करंट लगता है ना। अच्छा जी, एक मर्द जिसका ताल्लुक यूरोप से है और वो जिंदा नहीं है। जी। क्या मेनलैंड यूरोप से? नो सर। नो सर। ब्रिटेन? अच्छा जी, अखज़ कर लें कि बरतानवी है। अगर ना पहुंच सके तो फिर चेक करेंगे कहीं को आयरिश ना निकल आए। नहीं नहीं यहाँ चलें तो 50 साल से ज़्यादा हो चुके हैं इंतकाल को? नो सर। नो दैट्स रीसेंट। 1972 के बाद। वजह शोहरत, सियासत और हुकूमत है, इल्म व फजल है, मीडिया है, शोबिज़ है, स्पोर्ट्स है। सियासत और हुकूमत से शुरू करते हैं। सियासत और हुकूमत से ताल्लुक? नो सर। शोबिज़ से ताल्लुक? जी सर। अगर तो फिल्म है तो इजी हो जाएगा। दीगर मामला होते हैं तो फिर या FSJ की ज़रूरत होती है या इस नौजवान की, क्योंकि म्यूज़िक, बरतानवी म्यूज़िक, मॉडर्न स्पोर्ट्स, मैं इसमें कोरा हूँ काफ़ी। वजह शोहरत फिल्म है? जी सर। वजह शोहरत अदाकारी है? जी। 10 सवाल। इंतकाल को 25 साल से ज़्यादा हो चुका है? नो सर। 1997 के बाद। 1997 के बाद। जो बड़े एक्टर फौत हुए हैं, रॉजर मूर हो तो नहीं चुका? हम कर चुके हैं, रॉजर मूर हो चुका है, शॉन कॉनरी भी हो चुका है, रिचर्ड बर्टन कभी नहीं हुआ। रिचर्ड बर्टन का इंतकाल इससे पहले हुआ था, 97 से पहले, ये मिड 80s की बात है। तो रिचर्ड बर्टन इज़ आउट, एंटनी हॉपकिन इज स्टिल अलाइव। हीरो के तौर पे मशहूर थे? नो सर। विलन के तौर पे मशहूर थे? जी सर। यस। कोई
مخصوص کیریکٹرز کیا کرتے تھے, لائک کوئی بہت بڑے لیول کا, جیسے کرمنل ہوتا ہے کوئی, ولن کے طور پہ ولن کے طور پہ تھے. ٹھیک ہے میم, میں آپ کو بتاتا ہوں میں نے کرمنل کے طور پہ کیوں پوچھا ہے. کوئی ہارر رول بھی کرتے تھے, جی سر. ڈریکولا کا رول کر چکے ہیں. جی سر. یہ جیمز بانڈ کی فلم میں ولن کا رول بھی کر چکے ہیں, مین ود دا گولڈن گن میں. آپ نے کرسٹوفر لی پوچھا. جی سر. نیکسٹ پرسنالٹی. ان ہاؤس جی. یٹ اگین. مرد. جی. ایشیائی. نو. امریکن. نو. یورپین. یس. زندہ. نو. تو مین لینڈ یورپ سے تعلق. نو سر. اگین اے برٹشر. تعلق سیاست اور حکومت سے. نو سر. علم و فضل سے. نو سر. شوبز سے. نو سر. ایرا پہ ذرا ایرا پہ جائیں. 50 پہ 100 پہ. نہیں اب 25-50 پہ جائیں. 50 سال زیادہ ہو چکے ہیں انتقال کو. نو سر. 1972 کے بعد. 25 پہ جائیے. 25 سال سے زیادہ. نو سر. 1997 کے بعد. اوکے. شوبز پوچھ لیے. جی سر. نہیں ہے. سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سے تعلق. نو سر. اسپورٹس سے تعلق. جی سر. 13 برطانوی. questions. کرکٹر. یس. سم کرکٹر. جی سر. somebody like ناصر حسین. ناصر حسین was first Muslim captain. یس. کپتان رہے برطانیہ کے. نو سر. وجہ شہرت بیٹنگ ہے. نو سر. بالنگ ہے. نو سر. وجہ شہرت وکٹ کیپنگ ہے. نو سر. 18 سوال. ہیں 18 سوال جی سر. نہ کریں. جی سر. کمنٹیٹر تو ہم پوچھ چکے ہیں. ٹونی گریگ پچھلے دنوں پوچھ لیا. لیکن کرکٹر کہا انہوں نے. اس کی وجہ شہرت امپائرنگ بھی ہو سکتی ہے نا. امپائرنگ بھی ہو سکتی ہے. امپائرز بہت سارے ایسے جو کرکٹر تھے اور امپائرنگ کرتے ہیں. 18 سوال ہو گئے. جی سر. اور امپائر تھے. جی سر. آخری سوال. دیکھیں علیم ڈار بھی میں نے ہی پوچھا تھا. جی سر. اچھا جی, یہ کاؤنٹی کھیلتے تھے, ایک ہے گلوسیسٹر شائر پرابیبلی, اور یہ فرسٹ کلاس کرکٹر تھے. He never played a test. Was he a first class cricketer only? جی سر. آپ نے امپائر شیپرڈ پوچھا. واہ. ڈیوڈ شیپرڈ. ڈیوڈ شیپرڈ. واہ. میرا خیال ہے عمران اس سے ایک دفعہ لڑ بھی چکا ہے. سر وقار انس مارنے لگا تھا اسے. وقار شاید مار دینا تھا. بال کی ہے, ایل بی ڈبلیو ہوا ہے, اپیل کی اس نے کہا ناٹ آؤٹ, اور آؤٹ تھا. پھر اس نے کی ایل بی ڈبلیو ہوا, اس نے کہا اپیل کی, اس نے کہا ناٹ آؤٹ. چوتھی بال میں اس نے بولڈ کر کے تو اس نے مڑ کے شیپرڈ کو دیکھا ہے کر کے, ہاں ہنڈ آؤٹ ہے یا ہنڈ کی, مطلب ہنڈ کی پیچھے رہ گئے. یہ انتہائی متنازع, جتنا بھیانک وہ لگتا تھا نا اپنے جسے سے, جی سر. اتنا ہی متنازع وہ امپائر تھا. کہتے ہیں کہ جو مرا ہوا اس کو برے لفظوں میں نہیں یاد کرتے, لیکن بہرحال تاریخ میں اس کا چونکہ رول ہے, یہ ایک طرح سے ہمارا محسن ہے ہم سب کا. یس. وہ کیسے؟ اگر یہ نہ ہوتا, انڈیا کا رام بابو گپتا نہ ہوتا, تو شاید ہم نیوٹرل امپائرز کی طرف نہ جاتے. واہ. عمران خان واز انسٹرومنٹل ان دس. یہ اسی کی محنت سے. عمران کی 2 کوششیں ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی. کیا؟ ایک نیوٹرل امپائرز کا اجرا, جی, اور دوسرا اسلاموفوبیا کے حوالے سے خدمات. بالکل. اور انہوں ہر دور چ نیوٹرل نہ شکایت رہی ہے. نیکسٹ پرسنالٹی. ان ہاؤس. ان ہاؤس ہے, پر یہ دیکھتے ہیں اب آپ کی اسپیڈ. مرد. نو. زندہ. نو. ایشیائی. یس. ساؤتھ ایشین. یس.
पाकिस्तानी, No. इंडियन। Yes. इंतकाल को 100 साल से शुरू किया जाए। 100, हाँ जी, इंतकाल को 100 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। No, sir. 1922 के बाद। 1922 के बाद 50 पे। 50 से ज़्यादा। No, sir. 1972 के बाद। शोबिस, डेफिनेटली Showbiz, शोबिस, yeah. डेफिनेटली शोबिस। ताल्लुक शोबिस से। No, sir. शोबिस से नहीं तो सियासत व हुकूमत से। सियासत और हुकूमत से 25 सालों में जय ललिता के अलावा इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी इसमें फॉल करती कैसे? 72 के बाद है ना? नो, जी 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 सर 72 के 50 बाद। साल पूछे अच्छा 1970। अच्छा 25 नहीं पूछा। नहीं नहीं। सर। इंतकाल को 25 साल से ज्यादा हो चुका है नो सर 1997 के बाद। के बाद, जी सर। तो फिर इंदिरा तो निकल गई ना। नहीं, मैं वो तो इसलिए निकल गई। अर्ज कर रहा हूँ सिवाय जय ललिता के कोई फेमस इंडियन पॉलिटिशियन जो सरहद के इस तरफ जानी जाए। यस। और जय ललिता भी सिर्फ अपनी शाह खर्चियों और करप्शन की वजह से जानी जाती है। उसने भी कोई लालटेन इजाद नहीं की थी। 10 सवाल। लेकिन फिर भी हो सकता है कि हम सरफ नज़र कर रहे हों पॉलिटिक्स। सियासत व हुकूमत पे आपने यस किया? सर आपने हमने पूछा पूछा ही नहीं। पूछा नहीं तो यही सियासत व हुकूमत पे पूछना चाहिए। सियासत और हुकूमत से ताल्लुक, नो सर। इल्म व फजल से ताल्लुक। जी सर। लो जी, इल्म व फजल से ताल्लुक। व्हाट अबाउट अमृता अमृता प्रीतम? अमृता प्रीतम। आई मेट हर इन दिल्ली। अमृता प्रीतम। वाह, अमृता प्रीतम वो इसी उसमें आती हैं। एंड शी वाज बोर्न इन गुजरांवाला। कोई अदीबा है? भी हैं। अदीबा भी हैं। अदीबा भी हैं तो उसके साथ क्या है? और अदाकारा? ये मैंने गलत फिर किया है। अदीबा, लेकिन क्योंकि वो नसर निगार भी हैं और शायरा भी हैं। आजा खां वारिस शाह नू भी है और अपने अपने छेद भी है। रसीदी टिकट की मुसन्नफा। रसीदी टिकट अपने अपने छेद की। खुशवंत सिंह से उन्होंने जिक्र किया ना कि मैं अपनी बायोग्राफी लिखना चाहती हूँ। उसने कहा तुम्हारी बायोग्राफी क्या होगी, रसीदी टिकट पे पूरी आ जाएगी। हाँ, जाइए जी फिर। गुजरांवाला में पैदा हुई। नो सर। शी इज आउट। 14 सवाल। होना जी और मशहूर खातून। इन्होंने कहा है भी हैं, अदीबा भी हैं, वो कुछ और भी है। और शोबिस से इन्होंने कहा ताल्लुक नहीं है, सियासत से ताल्लुक नहीं है। वो और क्या है? ये नहीं माना जा सकता कि साथ वो अदीबा हैं और साथ गोलकीपर हैं या प्लेयर हैं, हॉकेट हैं, क्रिकेटर हैं। नो, स्पोर्ट्स भी रूल आउट करो, शोबिस रूल आउट करो। Right. फिर वो क्या है? अदीबा मोटिवेशनल स्पीकर हो सकती हैं, वो कोई नॉन कोई खातून ऐसी नहीं है। वो मुहक्किका हो सकती हैं। यस। देयर इज वन पर्सन जिन्होंने जिना द नेशनलिस्ट लिखी है, का नाम है अजीत जावेद। अजीत वैसे आदमियों वाला नाम है। ही वाज अ लेडी जॉर्ज एलियट वाला हिसाब है। मैरिड टू अ मुस्लिम। ये पूछा था कि रिसर्चर भी हैं। वो इसी दौर में मरी है, उसका इंतकाल इसी नहीं, लेकिन शी डज नॉट क्वालिफाई फॉर दिस। अजीत जावेद ने एक और बड़ी ज़बरदस्त किताब लिखी है, द हेरिटेज ऑफ हार्मनी, मिडल एजेस में हिंदू मुस्लिम ताल्लुकात। उनका ख्याल है कि वो हमेशा हॉस्टाइल नहीं रहे, बड़े अच्छे भी रहे। मोदी साहब ने कहा होगा आज तुझको बताऊं। तकदीर उमम क्या है? कोई मशहूर ख़वातीन इंडियन, कोई इंटरनेशनली नोन, कोई साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जिसका ताल्लुक हो, जिसने कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट की हो, कोई नोबेल शोबेल की तरफ, और साथ वो कोई लिखारी भी हो। एक तो उनकी बहुत मशहूर हिस्टोरियन है, हु इज़ अलाइव। अच्छा जी, ये वैसे मैं कंजम्पशन के लिए पूछ रहा हूँ कि वजह शोहरत अदब तो नहीं है। नो सर। देखा ना, अदब एक अदब नहीं है, अदब नहीं है, फिर वो एकेडमिक हो सकता वो एकेडमिक है। है, क्योंकि पहले उन्होंने कहा था अदीब भी, शायर अदीब तो होते हैं लोग। तो फिर वही जाएं, एकेडमिक हैं कोई, जाइए। कोई एकेडमिक हैं, प्रोफेसर, थिंक टैंकर, रिसर्चर हैं। हैं, वो भी हैं। जी वो भी हैं। वजह शोहरत नहीं है ये। नो सर। शकील साहब, आपको पहुंचना चाहिए, यस। बल्कि हमें पहुंचना चाहिए, क्योंकि अगर तो सिर्फ लिटरेचर होता ना तो मैं कदरे आसानी से पहुंच जाता। ये सिर्फ लिटरेचर नहीं है। दैट्स राइट। आप एकेडमिक भी ज़हन नहीं पे है। जोर दें कि वो ख़वातीन जिनकी तहकीक, जिनकी कोई अचीवमेंट, जिनकी वजह शोहरत, उनका काम। एक पीस एक्टिविस्ट थी छोटे से कद की, नो,
لیکن وہ اکیڈیمک نہیں تھی. ٹو دا بیسٹ آف مائی نالج دیدی دیدی ان کو کہتے تھے. کیا کہتے ہیں؟ دیدی دیدی. دیدی. چلیے پھر یا تو کنسیڈ کریے. کوئی وہ پیس ایکٹیوسٹ تھی. نو سر. Are you sure it's a well known personality? تو جیسے آپ کہتے ہیں وجہ شہرت جان لیں تو آپ پہنچ جائیں گے. مشہور خواتین میں نے کون پڑھا سی تھا خواتین ایک ہیں؟ خاتون تھی جس کا بڑا فیمس، جیسے کوئی انوینشنز ہوتی ہیں نا، کوئی انوینشنز میں کوئی جیسے ورلڈ ریکارڈ ہوتا ہے، کوئی جیسے کوئی ٹائم میں کہ اس نے اتنے کم وقت میں اتنی زیادہ کتابیں لکھی، اتنی نوعمری میں کچھ لکھا. ایک انڈین خاتون تھی جو امریکہ میں جس کی ڈیتھ ہوئی، وہ تھیں ایسٹروناٹ تھیں، بٹ دیٹ واز آئی تھنک بیفور دس پیریڈ. نہیں، ایک اور تھی سم ہاؤ میرے نہیں ذہن میں آ رہی. جی صاحب ورلڈ ریکارڈ تھا ان کا کوئی. جی سر. کیوں جی؟ یہ پوچھیں کہ مسلم ہیں، ہندو ہیں؟ نہیں، شیز اے ہندو، شیز اے ہندو. اور ایک انڈین نے ہی ان کا ریکارڈ توڑا تھا. 17 سوال. انڈیا کی ایک خاتون تھی مسلمان جو پہلی سپریم کورٹ کی جج بنی، فاطمہ بی بی. شی واز ڈیفینیٹلی ناٹ فاطمہ بی بی. بلکہ اس کو بیوی کہتے ہیں، ساؤتھ سے تھی. جی، بیوی کو بیوی کہتے ہیں نا. یہ بیوی جو ہے کہ وہ میری بیوی ہے، یہ بی بی ہے. تو پھر پہلا بی کیوں نہیں وی؟ پہلے آغاز جو ہے نا وہ بیرے، وہ بیرے ویرے ویرا ہے. نہیں تو دیکھیں جیسے بیرا از ویرا، تو پھر بیوی وہ بس میں وہ پہلا نہیں. بی کیوں وی نہیں ہے؟ کئی صوبیاں سے کہندے نے اتنے ویوی ہے، اپن کی ویوی ہے رے. میرا وواہ ہے، ہاں نہیں، میرا وواہ. یہ بیاہ سے وواہ ہے، بیاہ سے ہی ویا ہے. ہیلو جی. تو شارٹی فرنگیا اسفیہ میں تبدیل ہوتے ہوئے. نہیں بھائی، کنسیٹ یہ پوچھ رہے ہیں مذہب اس کا جو ہے مذہب پوچھنا جی. مذہب ہندو ہے؟ ہندو ہیں جی. جی سر. میں عرض کر رہا ہوں پیور ہندو. میں وہ ذہن میں پاجی ایک دو نشانیاں دس دیو. انتہائی پیور نشانیاں میں کیا بتاؤں، مجھے صرف جتنا پتہ میں نے ورلڈ ریکارڈ ہے کسی چیز میں. لیکن یہ کافی آبسکیورڈ سی پرسنالٹی ہیں، کوئی اتنی نون ہوتی نا تو ہم یہ نہیں کہ ہمیں پتہ تو ہونا چاہیے. اور آئی ایم گلیڈ کہ میرے دماغ میں ہے، ورنہ میں یہ نہ یہاں تک بھی نہ پہنچتا کہ ان کا ورلڈ ریکارڈ. آپ ابھی دیکھ لیں، میں ویسے ہی کہہ رہا ہوں، ہم ایک طرح سے سمجھے ہار گئے ہیں، لیکن ان کا کوئی ریکارڈ جو تھا وہ ایک انڈین نے ہی توڑا. جی سر. پاجی تسی پونے پہنچ گئے ہوں. جی پہنچ گئے. مطلب آپ نے، یہ سب سے بڑی بات ہے کہ اس کا ریکارڈ کسی انڈین نہیں توڑا ہے. یہ بہت بڑی بات نہ ہے. ہی لینا. نام آنا چاہیے تھا. کس طرح کا ریکارڈ ہے وہ؟ مجھے نہیں پتا. میں کوشچنس کنزیوم کرتا اگر میں پہنچ نہ چکا ہوتا. میں چونکہ فوکسڈ ہوں. دا اونلی تھنگ مسنگ از ہر لائن اینڈ نیم. جی. نیم کے بارے میں جو چیز خام خواہ میرے دماغ میں آ رہی ہے وہ ہے کہ اٹ از ٹو ہندو آف اے نیم، یس. کہ اس سے نا وہ سنتے ہی آپ کے سر ذہن آپ میں پہنچ گئے. کہ انڈین ہے، پیور انڈین. جی سر پہنچ گئے آپ. سر آپ کو لائن اس لیے نہیں آ رہی بیکاز یو ہیٹ دا لائن. اٹس میتھس. So she was the mental calculator known as the human computer. شکنتلا دیوی. Devi. شکنتلا دیوی. میں کہہ رہا ہوں دیوی 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 میرے ذہن میں. آئنسٹائن کو میرے خیال سے میں beat نے کیا تھا. فلم تو نہیں دیکھی لیکن آئی ریڈ اباؤٹ ہر سم ویئر. بڑی اچھی طرح مجھے یاد ہے کہ مجھے یہ بھی پتا ہیومن کمپیوٹر تو فیلڈ نہ یاد ہونے کی وجہ یہ ہے بیکاز اٹس میتھمیٹکس. آئی ایم گلیڈ. اور جس نے ہرایا سر وہ بھی لڑکا بہت ہی ہندو ہے. ہندوز آر ویری گڈ. انڈینز آر ویری گڈ ایٹ سر ان میتھس. اسپیلنگز میں سر اور میتھس میں انڈینز بہت آ گئے. اچھا ویسے یہ ہے کہ پچھلی پرسنالٹی واز رادر obscured. جی. اور پاکستانی آڈینس It was not a پاکستانی very audience کے well لیے. known personality, especially for پاکستانی audience. بالکل ایسی ہی جیسے آپ کے وہ دوست نیوزی لینڈر نے وہ کو پیمانی پوچھے تھے. ہاں وہ انڈیا میں وہ کافی انڈیا well میں known ہے. جی جی. اور ایف ایس جے کو پتا تھا لیکن ایف ایس جے واز آلسو سرپرائزڈ کہ نہیں یہ سر ہی ڈنٹ نو. ایکچولی ہی نیو دا کمپنی. اس کے ساتھ ساتھ اس کے گروپ میں جتنے لوگ تھے ان کا پتا تھا, بس اسی کا نہیں پتا تھا. ہاں لیکن وہ حیران ہوئے تھے کہ یہ جی. پوچھنے والی پرسنالٹی فرام اے پاکستانی ہے نہیں. اسپیشلی اے پاکستانی آڈینس. ہماری آڈینس ایٹ لارج دیکھیں تو وہ تو پاکستانی ہے. Yes. یا تو انٹرنیشنل ہو نا, کوئی انٹرنیشنل پرسنالٹی جس کو
ہم سب کانٹیننٹ والے باہر بیٹھے دیکھ رہے ہوں. جی ہماری بہت ساری پاکستانی شخصیات ایسی ہیں جس پر ہمارے چڑھدا پنجاب والے ناک منہ چڑھاتے ہیں کہ یار ہمیں ان کا بالکل نہیں پتہ. تو آپ نے وہ پرسنالٹی پوچھ لی. ایک بلکہ ہم نے ایک انڈین obscure پرسنالٹی اور بھی پوچھی تھی جو 1924 میں جن کی ڈیتھ ہوئی, سوامی آئر سم تھنگ. آئر اور آئر نام کی 2-3 پرسنالٹیز تھیں. جی سر, نیکسٹ پرسنالٹی. مرد, جی. زندہ, نو. ایشیائی, نو. تعلق یورپ سے, نو. امریکہ سے. جی. ایک امریکی جو زندہ نہیں ہے, مرد ہے اور تعلق ریاستہائے متحدہ امریکہ سے ہے. جی سر. اب نہیں بولتے ہو, وہاں فوراً کر دیتے نا ریاست متحدہ امریکہ, فوراً ہی ہو جاتا ہے. تمہیں اللہ موقع دے یوں کرنے کا. یوں کرنے کا. سر تالی اس سر ویسے یہ تو آپ کا بھی آیا ہوا ہے ایک شو کے اندر. ہاں یہ یوں 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 ایسے کر کے. میں نے شرارتن کیا, شو میں آیا تھا. وہ میل باکس میں آیا تھا سر, شوکت بلوپرز میں بھی نہیں آیا تھا. آپ نے مجھے کہا تھا نا بونگے ہو تم, لمبے ہو, تمہاری عقل ادھر ہے. پورا کیوں لے کے وہاں سے ان کو بات یہاں سے ادھر کر کے تو پھر اپنا پنچ دے کے پھر آپ نے ایسے. اور یہ آن ریکارڈ ہے, مستانہ صاحب کی نقل کی. یہ آن ریکارڈ ہے. جی کمنگ بیک ٹو او یس. گریو یارڈ. انتقال کو 50 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں. نو سر. 1972 کے بعد. 25 سال سے زیادہ. نو سر. او 97 کے بعد ہے. That's very kind of you. ਇਹ ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜੁੱਤੀ ਜੀ ਪਿਸਤੌਲ ਲਵਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਚਲੇ ਤੇ ਜੁੱਤੀ ਲਾ ਕੇ ਮਾਰਦੀ ਠਾ. اچھا جی, 25 سے بھی کم. تو پھر شوبز بھی ہو سکتا ہے, سیاست اور حکومت بھی ہو سکتی ہے, سپورٹس بھی ہو سکتی ہے. تعلق شوبز سے ہے بھی ہے. مطلب وجہ شہرت شوبز نہیں ہے, اتنی نہیں ہے. تعلق شوبز سے بھی ہے. اداکاری وجہ شہرت ہے. نو سر. مطلب یہ سیکنڈری ہے شوبز. بنیادی وجہ شہرت اسپورٹس ہوگی. دیکھیں یہ شوبز کے اندر ہیں ساری چیزیں, ڈائریکشن بھی, میوزک بھی, رائٹر بھی, یہ ساری شوبز. تو یہ اس کی بنیادی وجہ شہرت نہیں ہے. تو وجہ شہرت شوبز نہیں ہے لیکن شوبز سے تعلق ہے. جی سر. تو میں ایک لمحے یہ جو میں نے پوچھا نا ابھی, میں نے کوشچن ضائع کیا. چلیں ایکٹنگ والا. ہاں ایکٹنگ والا میں نے ایسے ضائع کیا. سر وہ بھی یہی ہے بٹ کوئی اس کا کھاتا نہیں ہے. وجہ شہرت دراصل شوبز نہیں ہے لیکن تعلق رہا ہے. جی. اب وہ وجہ شہرت تلاش کریں. سیاست اور حکومت. رونلڈ ریگن آپ کے ذہن میں آتا ہے. رونلڈ ریگن could be. کب ڈیتھ ہوئی اس کی؟ 89, 90, 91, 92, 97 کے بعد نہیں, 97 سے پہلے ہوئی. چلیں شعبہ ہم کر لیں پہلے. اسپورٹس پہلے. ہاں اسپورٹس. یہ مرد ہے تو اسپورٹس ہی ہوگا. اسپورٹس سے تعلق. نو سر. سیاست و حکومت. سیاست اور حکومت ہے وجہ شہرت. نو سر. سیاست و حکومت بھی نہیں. کتنے سوال ہوئے؟ 12. وجہ شہرت کیا ہے؟ سائنس اور ٹیکنالوجی ہے. ہمیں پہنچنا چاہیے ہر صورت, اور انتقال کو 25 سال سے کم ہو چکا 97 کے بعد. اور نیرو ڈاؤن کرے. یہ مڈ پہلی دہائی ہے نا جو, اس تک کا یہ 12 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں. 10 سال کرے. 10 سال سے زیادہ ہو چکا ہے انتقال. جی سر. 10 اور 25 کے بیچ. اب کیا ہوا جی؟ سر 97 سے لے کے 2012. 2012. I hope it's not some obscure personality. I'm not answering now. No. African American. کون آتا ہے ذہن میں؟ افریقن امریکن تو کہہ دینا آسان ہے نا, ذہن میں یا تو کوئی آتا ہو. آپ نیرو ڈاؤن کریں. پرسنل تھی جس نے بس. خاتون نہیں ہے, یہ مرد ہے. یس. سول رائٹس کے. خاتون تھی جس نے بس کے نیچے جس بندے کو دیا تھا. وہ خاتون ہم نے کر لی تھی. وہ روزہ پاک تھی, وہ بڑی دفعہ بس والی خاتون ہو گئی ہیں. Who else? مجھے لگتا ہے کہ پاکستانی آڈینسز کے لیے یہ بھی کوئی معروف شخصیت نہیں ہوگی. ہاں بالکل صحیح. پھر کوئی سائنس اور ٹیکنالوجی سے. اسپورٹس بھی آپ نے کہا کہ نہیں. نہیں ہے سر. ایک سیکنڈ. جو شخصیات, بڑی شخصیات امریکی جو ہم آرمسٹرانگ کر چکے ہیں نا, جی سر. نیل آرمسٹرانگ وہ ہو چکا ہے. وہاں پہ کیا تھا نہیں, یہاں کیا تھا. FSJ نے کہا تھا کہ پاکستان بھی آئے تھے. یہ میرے علم میں اضافہ تھا کہ وہ پاکستان بھی آیا تھا. یہ اسی
اس طرح کا کوئی وائجر ہو سکتا ہے, went to the moon, ایلڈرن ہو سکتا ہے, مائیکل ہو سکتا ہے, لیکن اس کی وفات کو وہ جو ایک ان کی اسپیس شپ تھا وہ ایکسپلوڈ ہو گیا تھا. واز دیٹ بیفور دیٹ؟ چیلنجر. چیلنجر تھا, اس کا کوئی کیپٹن ویپٹن نہ ہو. اچھا جی, اور انتقال سر 1997 سے 2012 کے درمیان. کوئی بری شہرت کا حامل تھا؟ نو سر. 14 questions. سیاست اور حکومت سے آپ نے کہا دور دور کا کوئی لین دین نہیں. بہت ہوئے تھے بھائی جان 97 اور 12 کے بیچ. جی جی 2001 2002 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. علم و فضل پوچھا ہم نے کیا؟ نو سر, آپ نے نہیں پوچھا. وجہ شہرت, علم و فضل سر آپ نے پوچھا ہی نہیں سوال. پوچھو پھر بھائی, یہ بڑی اہم بات ہے. علم و فضل سے تعلق؟ جی سر. واہ واہ, 15 سوال کر دیا آپ نے آتے آتے. علم و فضل سے تعلق. ماریو پوزو کی کب ہوئی ڈیتھ؟ ماریو پوزو کی ڈیتھ اسی دوران ہوئی ہے, پیریڈ یہی تھا. لیکن ماریو پیوزو کا تعلق شوبز سے تھا بھائی, وہ تو پیور شوبز ہے. یو کانٹ سے کہ ماریو پیوزو, یا کلیئر کر لیں اگر آپ نے کچھ چیز کلیئر کرنی ہے تو. نہیں سر, ہم نے کہا نا شوبز سے تعلق نہیں تھا. سر شعبے سے تعلق ہے لیکن وجہ وجہ شہرت وہ نہیں شہرت ہے. شوبز نہیں ہے. ان اینی کیس اٹ از ناٹ ماریو پیوزو. کوئی رائٹر ہے, اداکاری کی ہے لیکن بہت, تو تعلق امریکہ سے ہی ہے. جی سر. سر ایک ڈیڈ امریکن میل جس کی ڈیتھ بٹوین 97 to 2012 ہوئی, اس کا تعلق نہ گورنمنٹ پالیٹکس سے ہے, نہ اسپورٹس سے ہے, نہ اس کی نیگیٹو ریپوٹیشن ہے. اس کا تعلق شوبز سے بھی ہے, اور مین تعلق اور وجہ شہرت علم و فضل ہے. علم و فضل. تو کوئی سائنٹسٹ ہو سکتا ہے, کوئی ادیب؟ ادیب کوئی نہیں. شوبز سے تعلق ہو سکتا ہے لیکن کوئی سائنٹسٹ, کوئی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سے جس کا تعلق, کوئی موجد, کوئی ویسے ایجادات کی دنیا. یہ تو کارل ہے سیگل جو ہے, کارل سیگن تھا, کیا تھا اس کا نام؟ The man who popularized science. نہیں, یہ آئی ٹی کا کوئی بندہ ہو سکتا ہے, یہ کوئی اس کا آدمی ہو سکتا ہے, کوئی اینیمیٹر, کوئی وی ایف ایکس کے حوالے سے کوئی بندہ, بہت نون آدمی. لیکن نہیں, جب مرا ہے تو اس دور میں تو کوئی ایسا. رچرڈ ڈاکنز ٹائپ بندہ نہ ہو. اس کا کیا نام تھا یار, وہ جان تھا اس کا, جس کے اوپر وہ فلم نہیں بنی, وہ بیوٹیفل مائنڈ, جو اکنامکس میں جس نے وہ لیا تھا, اور میرا خیال ہے ہی اسٹل الائیو, تو اب بھی زندہ ہے. نوبیل لاریٹ پوچھا جائے؟ نو. یہ جو مجھے پریشان کر رہی ہے نا کہ شوبز سے تعلق ہے, وجہ شہرت علم و فضل ہے, یہ بات. اب اصولی طور پر تو یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی سائنٹسٹ ہو جس نے اداکاری کر رکھی ہو, تو یہ کبھی نہ کہیں کہ یہ شوبز سے تعلق ہے. ਜਿਹੜੇ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਬੰਬ ਬੂਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਵੀ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਹੀ ਹੁੰਦੇ. جی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سے یار سیریسلی, سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ذہن میں کیا آتا ہے؟ کارل سیگن جو ہے, نہیں سر, نہیں, سیگن اس نے کافی کام کیا. ڈز ناٹ کوالیفائی فار دس شو. مجھے لگ رہا ہے کہ کوئی obscure پرسنالٹی ہے, ایٹ لیسٹ فار پاکستانی audience. نہیں, آپ کو ایسے کام کا لگا چلے. یہ کر نہیں سکتے. Let's see. یہ ایون شکنتلا دیوی بھی دیکھا جائے نا تو اتنی آبسکیورڈ نہیں, اگر میرے دماغ میں آ گئی تھی اور بڑی ایزیلی, مجھے صرف اس کی لائن اگر پتہ چل جاتی میں شکنتلا پہ بھی پہنچ جاتا. ریکارڈ بتا دیے سر. جی آئر آپ نے پوچھا تھا, آئر بھی صحیح آئر وہی تھا جو میں بتا رہا تھا, ہندو کا جو ایڈیٹر تھا. جی سر, ہندو بہت بڑا اخبار ہے, بہت بڑا اخبار, آپ کی سوچ سے بھی بڑا. Probably the best in South Asia. یس. ماریو پیوزو کو مرے ہوئے کتنی دیر ہوگی؟ میرا خیال ہے اسی دور میں ہوئی ہوگی اس کی ڈیتھ. میں زندہ ہے. Is Robert Ludlum alive? Not sure. 14 سوال ہوئے ہیں ابھی. سر 15 questions. 3 ہو گئے. 3 پوچھا جا سکتا ہے پھر کوئی ناولسٹ. کیوں جی, کوئی ناول نگار ہے؟ جی سر.
दैट्स हेल्पफुल. मारियो पुजो भी इसी के अंदर है. मारियो पुजो वाज आइदर 2000 और 98-99. रॉबर्ट लडलम वाज 2001-2-3 क्योंकि बोर्न आइडेंटिटी आई थी 87-88 है ना जी, चेम्बरलेन वाली. चेम्बरलेन वाली. Sidney Sheldon died later, I guess. 2017, 16. नो नो नो, वो भी इसी के अंदर है. ये सिडनी शेल्डन भी इसी के अंदर है, रॉबर्ट लडलम भी इसी के अंदर है क्योंकि इट वाज आइदर 12, 11, 12, 10, 11, 12. मुझे याद है शेल्डन तो मेरा अपना बड़ा फेवरेट. लेकिन माय मनी सो फार इज ऑन रॉबर्ट लडलम. आइदर इट इज रॉबर्ट लडलम और सिडनी शेल्डन. वी आर होम. हम चूंकि नॉवलिस्ट हम लेकिन ना हमने वक्त इतना ज़ाया कि इन्होंने हमें डिस्ट्रैक्ट किया. They are expert at that. हाँ, एक सेकंड. अदाकारी के जौहर दिखाता रहा है सिडनी शेल्डन. फजूल सी अदाकारी के जौहर वो दिखाता रहा है. कैफी तुम सिडनी शेल्डन नहीं लगते हो. क्या लगता है? क्या सिडनी शेल्डन. सिडनी शेल्डन. हेलो. अब चलता चलाਉਂਦਾ टैंक कितने का मिल जाएगा. 300 का. छोड़ो यार, इधर आओ. हमारी जान पे बनी है, तुम 300 का अपने व्यापार के पीछे पड़े हुए. मैं ले दूंगा टैंक. पहले ये बताओ. ये डिस्ट्रैक्शन पड़ी हुई है. ये काम का बात पूछते हैं आप, मैं बताता हूँ. भाई वी आर वेरी क्लोज. Yes. हाँ, वी आर वेरी ना. अब हमने नैरो डाउन करना. क्वेश्चंस कितने हुए डॉक? सर 16 क्वेश्चंस. 3 कौन सा था? question. Novelist. Novelist. रॉबर्ट लडलम और सिडनी शेल्डन. सिडनी शेल्डन इज नोन फॉर टीवी सीरियल्स. फिल्में भी हैं उसकी. फिल्में भी हैं लेकिन मोस्टली टीवी सीरियल्स हैं. रॉबर्ट लडलम की मोस्टली फिल्म्स हैं. मतलब अच्छा, एक ऐसा कर, एक सेकंड, दोनों को. ये वो नॉवलिस्ट हैं जिनकी स्टोरी पर एट अ टाइम एक टीवी सीरियल भी बनी और उसी नाम से एक फीचर फिल्म भी बनी. सर अब बताएं वो कौन है? रॉबर्ट लडलम. नो सर. लडलम इज आउट. अब आइए. Sidney Sheldon. हाँ जी, मास्टर ऑफ द गेम के ऑथर को पूछा आपने. जी सर. If tomorrow comes. Sidney Sheldon. जी सर. सर अब अगर आप इसको ना करते, इस पे ना पहुंचते तो फिर नहीं, क्यों ना पहुंचते. यू विल निकल गया. रहने दो. नहीं, शोबे में थोड़ा सा हुआ. शोबे पे थोड़ा सा और थोड़ी सी आपस की बात है, डिस्ट्रैक्शन की गई थी. पता नहीं आप सर आप पहले ही शोबिस पे गए थे ना, तब शोबिस आप से तो पहले ताल्लुक है. शोबिस पे गए, उसके बाद आप इजी होके बैठ गए. आपने स्पोर्ट्स से तो नहीं होगा. नहीं, आप कहती हैं कि शोबिज के साथ भी ताल्लुक. तो मैंने भी यही कहा था. आपने कहा कि वजह शोहरत शोबिज है. नो सर, मैंने कहा था वो सेकेंडरी है, वजह शोहरत इल्म फजल है. इल्म फजल 3 और दफा बोला. आप इल्म फजल पे जा ही नहीं रहे थे. पहली बात. सिडनी शेल्डन को अगर आपने पढ़ना हो ना तो इफ टुमारो कम्स पढ़िए, मास्टर ऑफ द गेम पढ़िए. और अगर आपने उसकी स्टोरी पे फिल्म देखनी हो तो विंडमिल्स ऑफ द गॉड्स वो देखिए. मॉर्निंग, नून एंड नाइट, अनदर ब्यूटीफुल नॉवल, वो भी पढ़ने के लिए. नेकेड फेस भी है, मुझे वही पता है क्योंकि मेरे घर में पड़ी थी सर. वो उस पर रख के ना फोरग्राउंड पे पीछे अपने आप को मैं आउट ऑफ फोकस रख के फोटोज खींचता था मैं. व्यूअर्स, ये थी आज की एपिसोड. आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते. तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत. अल्लाह हाफिज़.